बिशिब्रुमन भाद्र तालनि कृष्ण पक्षनि अष्टम तिथिव कृष्ण जन्माष्टमी साल हहमरदमके पालायजागो बिशिब्रुमन अबहाय साल मथुरा बृन्दाबनरग जतुनि सोलाय कतरखे बरक कुथुमारि बिसिंतै कृष्णनि आजेम साल पालायजागो मताय नकरग करं करं आमसेरग चिरायरक कृष्ण साजगै तंथगलायमानिब नकजागो आबायकेनो बुभाग्राखर आगुलनि मत्सबनि उतमा इस्कन मताय नग जन्माष्टमी साल पालायजाखा आरो थांगै पांजागैखा सालदां हांखनि हांखरफा डॉक्टर विशाल कुमार इस्कन मताय नकनि कासको खबै कृष्ण जन्माष्टमी रक्षावै कक्तमात्रनि बिस्कांगो सालथां हांखनि हांखरफा डॉक्टर विशाल कुमार तामाक कजरका खनानाय दे। आज जन्माष्टमी का दिन है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था और भगवान के जो विचार हैं, भगवान का जो कथन है जो गीता में लिखा हुआ है, उसी को याद करने का आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण था कि हम सभी को समाज में बहुत सादगी से रहना चाहिए। हर इंसान इस समाज में समाज को देने के लिए जो भी एफर्ट है उसको करना चाहिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तो कर्म करते रहना चाहिए, कर्म करें और भगवान को उसको अर्पित करना चाहिए ताकि समाज में उसका उत्थान हो, पूरे समाज का फायदा हो और समाज में सौहार्द रहे। इसी मैसेज को, यही भगवान श्री कृष्ण ने जो गीता में मैसेज दिया है, उसी गीता को याद करने का ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जितने भी भक्त, जितने भी आम नागरिक हमारे इस प्रोग्राम में आएंगे, वो न केवल पूजा अर्चना में परंतु गीता के उस मैसेज को जो आज के समाज में और ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है, उसको भी याद करेंगे। के दिनটা কিভাবে পালন করবেন? আজকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের 5250তম আবির্ভাব তিথি মহোৎসব। এই 5250তম আবির্ভাব তিথি মহোৎসব উপলক্ষে সারা বিশ্বে প্রায় 140টির অধিক দেশে ইসকন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব তিথিকে মহা সাড়ম্বরে পালন করছে। কিন্তু ত্রিপুরাতে যেহেতু এই মুহূর্তে বন্যা কবলিত এবং চারিদিকে জল এখনো নামছে না, তাই আমরা ত্রিপুরাতে তোরা আরম্ভ করতে পারিনি। আমাদের অনেকটা বন্যাতে কি করে রিলিফ করা যায় সেই জন্য চিন্তা করছি এবং ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় আমাদের রিলিফ কার্য এখনো চলছে। তবুও আনুষ্ঠানিকভাবে যে অনুষ্ঠান হয়, আমাদের প্রায় 1,500 ছাত্রছাত্রীরা এসছে, যারা ভিন্ন ভিন্ন ভাবে আমাদের এই যেরকম বসে আঁকা প্রতিযোগিতা, কুইজ, পেন্টিং, ফ্যান্সি ড্রেস, স্লো কম্পিটিশন, এভাবে অনেক প্রতিযোগিতা যুক্ত হয়েছেন। শুধু ততটা নয়, তার সাথে আমরা সবাইকে প্রসাদ দিচ্ছি। যত ভক্তরা আসছেন, কালকে থেকে শুরু হয়েছে, আজকে সারাদিন চলবে এবং সন্ধ্যার সময় অভিষেক প্রোগ্রাম রয়েছে। 10:30টায় শুরু হবে অভিষেক। এই অভিষেক অনুষ্ঠান 12টা পর্যন্ত চলবে। 12টা পরে সবাই যেন অনুকল্প একাদশী প্রসাদের ব্যবস্থা করা হয়েছে। তাই আমরা অনুরোধ করছি ত্রিপুরাবাসী সবাই যেন এখানে আসেন এবং তারা যেরকম এই অনুষ্ঠানকে আরো বেশি করে রঙিন করে গড়ে তোলে এবং সবাই ভগবানের সেই 5250তম আবির্ভাব তিথি মহোৎসবে তারা যুক্ত হতে পারে এবং ভগবানকে অভিষেক করতে পারে। হরে কৃষ্ণ।